फ्रेंड्स आज हूँ फेब्रुआरी 2 तारीख आम जाऊँ आज आम गाँव में बड़ स्पॉट बड़ धरण स्पॉट हूँ समस्ते देखापी जाऊँ चिल्ड्रेन बॉय ओके जोर से टिके मारद ओके देखा हम मेला भावुली एठी हम स्टाडियम रेडी होती नाच मोर हीरो मन चल रखी हाँ गो अवसर पहुँचे जलपूर्ण कलश दौड़ जलपूर्ण कलश
सम्माननीय श्रीमती मातम चिदम्बरम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर नेशन सेक्रेटरी ओडिशा অশেষ মাধ্যমে আজি এই মঞ্চের সিনেমালে তবে সাংস্কৃতিক মাধ্যমে স্বাগত জানাচ্ছে মহাবর সঙ্গে যেহেতু নায়িকা প্রতি পরিণত অন্যান্য জন্ম এই পরিস্থিতির ব্যাপারে পারম্পরিক নৃত্য যাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছেন আজি 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 পর্যন্ত শিক্ষিত সময় আসছে তারা সৈনিকের ভারতকে নিশ্চিতভাবে আজ এই শিব অবসরে আজ আপনার এই তরিকে এই তরিকে মহল করে দেওয়া হয়েছে যাকে 25 বর্ষ এই করে জাতি সমগ্র আডম্বর সহিত নিরামর সহিত পছন্দ করুন 25 বছর বছর দেখেছি আজ এই যুবক এই বারটা এই যে নৃত্য চালতারে
ले हाँ ओ सानो भाई हेलो पॉजिटिव बंधु आपण निज करंतु पड़ियार चतुर्पथ रही जातु दयाकोरी पड़ियार चतुर्पथ रही निज निजर कर्तव्य ठीक करतु आसो आजकल केते बेला पहुंची तुमरा सिंह देखले ढुकुंडा सिंह जवन ଆମର ଏ ବିକି ଭାଇ